Good morning, grade 4. Today we're going to be revising on chapter 13. So, are you ready? Let's start. To start with, in this part, we're going to have a very important question. What is the parameter? Think with me. Do you know what a parameter is? I know you do. The parameter is the distance all the way around the outside of a 2D shape, space, or area. What does that mean? It means if I have a square or a rectangle, like this green part here, and I want to know the parameter, it means I'm going to calculate the distance around it. من برا. I want to know the distance around it. From the outside, not the inside but the outside. عايزة أعرف المسافة اللي من برا مش من جوه. اوكي؟ يعني ايه؟ يعني مثلا هنا البلو سكوير ده احنا لو عايزين البارامتر يبقى هنعمل distance around the edge. طب ولو عايزين الاريا يبقى نشوف السبيس اللي جوه. Examples for this are لو احنا عايزين نقيس بايب مثلا، لو احنا قسنا البايب والبايب دي عامله سكوير وقسنا البايب من بره يبقى احنا كده جبنا البارامتر. لكن لو عندنا تشيس بورد وقسنا قد ايه من جوه يبقى احنا كده بنجيب الاريا. و this is very 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 important. Okay, let's see some examples. If I have a rectangle like this, and it's very important to know that this is a rectangle. Okay, how did I know? Simply, I have 4 sides, so it's a quadrilateral. Each 2 sides are equal. فبرضو it's a trapezoid and a parallelogram. Each 2 sides are parallel and equal. وعنده 490 degrees. يبقى this is a rectangle. Well, this classification is very important. وأخدناها in the last revision. Okay, and then we have a shape like this, and if you know me well you know that this is a square. How did I know? Because these are 90s. هي بس مش باينة قوي بس يعني it's 90s. المفروض كان يعملها corners, but these are 90s, 90 degrees, and the 4 sides are equal and each 2 sides are parallel, so this is a square. طيب, what are the rules of the rectangle and the square? Of course, to calculate what? To calculate the parameter. To calculate the parameter قلنا عايزين نمشي حواليه من برا. طيب الريكتانجل عنده length and width واحنا عايزينه كله. Sorry, this is the length and this is the width. Okay, عايزينه كله فنعمل width plus length plus width plus length. يعني بعمل length plus the length, length plus the length and the width plus the width عشان بمشي عليه من برا. أو الفورمولا بتاعته فورمولا يعني رول. بعمل 2 times the length وأطلع النمبر بعدين أعمل plus 2 times the width. أعمل 2 times the width و 2 times the length والanswers أعملهم plus. هنشوف في الexamples ازاي. طيب والسكوير what's the rule of the square? بنعمل 4 times s. s here he means the side length. يبقى لو السكوير ده عنده side length 4 يبقى هعمل 4 times 4. عنده side length 5 يبقى هعمل 4 times 5. عنده side length 7 يبقى هعمل 4 times 7. Okay, let's check the examples. طبعا دي الformulas و it will be very important to memorize them. بس لو اتلخبطنا أو نسينا يعني أنا هحفظ الformulas بس لو أنا اتلخبطت أو نسيت أعمل إيه؟ أعمل outside. هعمل outside السايدز بلس. فهعمل هنا مثلا السايد ده S يبقى S plus S plus S plus S. في rectangle هعمل L or W plus L plus W plus L. يبقى دايما احفظ الفورمولاز بس لو اتلخبطت انا عارفة ومتأكدة ان البارامتر هي الديستانس اللي من بره. اعمل السايدز كلهم plus. Let's see the examples now. Again, knowing the formulas are very important. I have a rectangle like this and I want to know the parameter. Okay, قلنا هنعمل length 9
plus the width plus the length plus the width. يعني هنعمل 9 plus 9 plus 3 plus 3 تبقى equals 24. طيب ويبقى اليونت ايه؟ ده parameter يبقى ايه؟ 24 inches. طيب what if I have a square like this one؟ عندنا قلنا الفورمولا هنعمل 4 times s أو ممكن simply أعمل s اللي هي 8 plus 8 plus 8 plus 8 بس احنا هنمشي على الفورمولا فنعمل 4 times s اللي هي 4 times 8 اللي هي 32 meters. يبقى الانسر is 32 meters. يبقى تاني بنعمل ايه؟ في rectangle بنعمل L plus L plus width plus width 9 plus 3 plus 9 plus 3 عملت 9 plus 3 plus 9 plus 3 عملت كل السايدز plus ولما عملت plus اوكي 9 plus 3 after 9 10 11 12 اوكي يبقى عندي 12 بعدين عندي 12 plus 9 حط 12 in my mind 9 on my fingers after 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 plus 3 is 24. طيب وفي السكوير عملت 8 plus 8 plus 8 plus 8 بس أسهل أعمل 4 times 8. Okay, let's see the next lesson. Here we have another question which is what is the area? And it's very important to know it as well. Think with me. Again, area, it's the amount inside a space. Remember? Like in a chessboard, it's the amount of the space inside a shape. And the perimeter outside the shape. Let's see the examples. طبعا دي الفورمولاز اوكي هنشوفها تاني. الفورمولاز of the areas انه في الريكتانجل بعمل base times height او length times width وفي السكوير بعمل side times side. يعني in the area عندي two numbers بعمل لهم times. في الريكتانجل هما مختلفين فبعملهم times. في السكوير هما زي بعض فبرضو بعمل لهم times. ماليش دعوة بقى يبقى أنا في الاريا عندي two numbers بعملهم times. في السكوير هو ممكن يقولي 2 بس وأنا عارفة إن هو equal كلهم فهعمل 2 times 2. في الريكتانجل بيديني two sides بعملهم times. طيب let's start with the rectangle. عندي 6 and 2. The length is 6 and the width is 2. أنا عارفة إن الاريا of the rectangle equals base times height or length times width. مش فارق ال name of the part يعني المهم ان انا عارفة هعمل ايه. هعمل ايه 6 times 2 equals good job 12. بس ناخد بالنا the unit of the area is different. It's not just feet, it's feet squared or square feet. Okay, how about the square? السكوير الرول بتاعه s times s. هو هنا قال base times height مش مشكلة يعني المهم ان احنا عارفين ان two numbers times بعض ولو اداني واحد انا عارفة ان التاني هو عشان ده square يبقى هنعمل ايه 2 times 2 which is equals to 4 والarea is 4 square meters. The units are very important. Let's see the next part. Again الفورمولاز برضو مهم نعرفها ونفتكرها دايما. المرة دي عندنا ايه؟ المرة دي مديني two rectangles كده وبيقول عايز the area of the total shape. يعني مديني combined rectangles two rectangles لازقين لي في بعض عايز يضحك عليا. انا شاطر مش هخليه يضحك عليا. هعمل ايه؟ هقول له بص انت اديتني two rectangles وانا عايزه اجيب التو شيبس. انا هقسمهم واجيب الاريا بتاع كل واحد لوحده بعدين اعمل لهم بلس. مش انت لزقتلي التو شيبس في بعض وعملتهم لي بلس انا كمان هعمل اريا كل واحد لوحده والزقهم في بعض واعمل لهم بلس. يعني هجي الشيب الاولاني ده هعمل 12 times 4 which is equal to 48 meters squared. يبقى أنا جبت الاريا of A.
بعدين هجيب الاريا of B which is 3 times 2 اللي هي equals 6. بعدين اعمل لهم plus. again جبت الاريا بتاع الريكتانجل الاولاني اللي هو اللينث بتاعه 12 والويدث بتاعه 4 وعملت الاريا بتاع الريكتانجل التاني which has a length of 3 meter and width of 2 meters. يبقى جبت الاريا الاولاني والاريا التاني وعملت لهم plus. easy right؟ خلينا نشوف another example. هنا it's a little bit trickier يعني مش قوي بس شوية صغيرين. مديني rectangles بس مش قسمهم لي، فأنا هقسمهم وهقول أنا هعمل line هنا كده يقسمهم. خلينا نرسم اللاين مع بعض. it's an imaginary line. okay نرسمه احنا مع بعض اهو، وقسمته to rectangles برضو. ممكن نسمي ده A عادي ونسمي ده B أو نسمي ده the long and the short. okay نسمي the long and the short. يبقى نسمي this one the long rectangle and this one the short rectangle. okay هنا أنا عندي length 6 width 2 يبقى سهل أجيبه صح؟ هعمل 6 times 2 12 سهلة خالص. لكن هنا لو جيت أبص هلاقي نفسي عندي 9 بس مش عندي الويدث، وانا لازم اعرف الويدث، لازم اعرف عشان اعمل الاريا. طيب هعمل تريك بسيطة خالص. هو مديني الطويل ده، مديني اللينث ده كله ومديني اللينث ده بس مش مديني ده، فانا هقول ان ده اصلا قد ده بلس ده صح؟ مش احنا لو بصينا كده هنلاقي ان الطويل ده كله عبارة عن ده اللي هو 6 بلس حاجة تانية انا مش عارفاها عايزة اعرفها. طيب 10 equals 6 plus كام؟ يعني 6 plus كام؟ يعني 6 plus الحتة اللي انا مش عارفاها دي 6 plus كام؟ يديني 10. 6 plus 4 يبقى هنا الحتة دي 4. يبقى هنا عرفت اللينث 9 والويدث 4. يبقى الستبس ايه؟ هنجيب الاريا بتاع الصغير الشورت one، نعمل 6 times 2. 6 times 2 equals 12 meter squared. طيب وعايزة اجيب التاني الاريا بتاع التاني. احنا قلنا عندنا هنا 9 وده عرفنا ان هو 4. طب عرفنا ان هو 4 منين؟ عشان عملنا 10 minus 6 او قلنا 6 plus كام يديني 10 اكني عملت minus، وعرفنا ان ده 4 يبقى عملت 4 times 9 equals 36. بعدين عملت بقى ال 2 areas plus 12 plus 36 equals 48 meter squared. انا عارفة ان this is a little bit tricky بس تاني عملنا ايه؟ قسمنا rectangles وقلنا عندنا long rectangle و short rectangle. ال short rectangle عندنا 2 sides بتوعه. مهم قوي ان احنا نبقى عارفين السايدز بتوعه. اوكي ما ينفعش ان انا اخد الكبير واقول ده بتاع الشورت، ما ينفعش. طيب جبنا الاريا بتاع الشورت 1 وقلنا دي اريا A وجبناها سهله. طب واريا B لقيت نفسي عندي اللاين ده اللي هو اللينث بس ما عنديش الويدث. بس لما بصيت كويس لقيت ان عندي الحته دي والحته دي، وقلت ان الحته متبقيه لي دي اللي انا عايزه اعرفها عباره عن ايه؟ عباره عن 10 minus 6 عشان 10 minus 6 equals 4 equals this part. وجبت الاريا 9 times 4 بعدين عملت 2 areas plus. okay if you find any difficulty in this question text me or send me a message. okay let's see the other part. The last part is the next part. still الفورمولاز بتاعتنا مهمة بس المرة دي عندنا a different question. مديني shape rectangle. انا عرفت انه rectangle عشان فيه part اطول من part وكل الانجلز 90 وبيقول لي ان الاريا بتاعته equals 24 yards squared وعايز يجيب السايد length اللي مش باين ده. طيب احنا عارفين ان الاريا equals length times width equals 3 times number انا مش عارفاه.
3 times number أنا مش عارفاه equals 24 equals الاريا. يبقى الاريا equals 24 equals 3 times number. يبقى ايه الانون؟ ايه النمبر اللي أنا مش عارفاه؟ 3 times كام يديني 24؟ 3 times good job 8 yards. طيب ممكن يديني برضو square ويقول لي الاريا of this square equals 25 وانا عايزة اعرف السايد length اللي انا مش عارفاه ده كام. انا عارفة ان الاريا equals side times side صح؟ وهو مش مديني any side وانا عايزة اعرف السايد length بتاع السكوير كام. طيب اعمل ايه؟ اقول ان الاريا equals s times s. يبقى كام times كام يديني 25؟ ها كام times كام يديني 25؟ بس لازم يكون الاتنين equal. كام times كام يديني 25 وال two numbers equal؟ ها كام؟ think بالراحة كده. pause the video and think. I want you to know the answer. كام times كام equals 25 with two numbers are equal؟ ها كام times كام equals 25 وال two numbers are equal؟ 5. برافو عليكم. ليه 5؟ عشان احنا قلنا ان انا عندي two sides و two sides equal والاريا بتاعتهم 25 وانا لو عملت 5 times 5 يبقى equals 25. Okay, I know this is a little bit tricky as well بس انا عارفة ان انتوا شاطرين خالص وتعرفوا تحلوه. طيب لو هو مديني سكوير وقال لي مثلا ان الاريا equals 4 يبقى السايد لينث كام؟ كام times كام يديني 4 و two numbers equal 2 صح؟ مش 2 times 2 equals 4. طيب example تاني مثلا على السكوير برضو. لو قال لي ان الاريا equals مثلا 36 طب كام times كام equal 36 و two numbers equal ها 6 عشان 6 times 6 equals 36 and so on. Okay, if you have any questions in this lesson برضو you can text me or send me an email or anything. Okay, this is the last lesson for today. Thank you so much for your patience and understanding, and if you have any questions just send me an email, text me or anything. Have a nice day everyone. See you next time.